48-й школе Грозного прошла религиозная лекция. В ней приняли участие ученики образовательного учреждения, преподаватели, а также родители учащихся. Главными темами проповеди стали специальная военная операция и ситуация в Палестине. Богословы рассказали присутствующим о важности совершения молитв и дуа за мусульман, проживающих в секторе Газа. Также они рассказали о благотворительной деятельности главы республики. Организатором данного мероприятия выступил Департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики. Специальная военная операция на Украине. قاتجاها بولش قحيوش بلو ويجري ويناقوستي تان دعدر تهجد لا مزاعش بيخر فلسطين سيكتر غازي حدا بيوش بولت وام بصلنا حيز واش تجاح بولشان ويلات ميكشدلو وين ويغلاس لوش دوشل دا قدو بيلقل دوخ شو بيش خايش تهجد لا مزاقه يك ديزر ويمخ داست حقيقين تهجد لا مزدور ريسبوبليكا مصو باش ديشكاح التهجد لا مزاقه يك ديزر ماج دي لا مز وقتو ديزر دعده ديزر ساغن هم يليزر اوكرانيا سيكتر غازي ويقحو يكشل برش بلو ويجرشنا دعدر سان طولن بدر ديوخشه اشتبيرش إذا دوزيش ديشر دي أحقير قيمش خليته ديشر دي أحوش ستر خليته ديشر خلاته إش ديست أخلش تانا بيرش ثاني ووش أقيته دروي